Today. मार्च 2021 फाइनाल एडीसी संगमारिनि बागै बीजेपी आईपीएफ नि मनोनीत प्रार्थी बारो रामचंद्र घाट एसटी टीटीएडीसी केंद्रनि जे प्रार्थी बरम गोनां एडवोकेट मिंटू देबबर्मा किसुखननि मध्येनो जों मनोनीत चिनि नमिनेशन पेपर सबमिट खालामनाय ते आबोनि बागै चिनि आरो जों दिनै फाइसक पाइका
ताबुक बयस स्कुल मार्टनि हईते जों रैली खालायाखै जों जोंनि SDM नि अफिसाव अर्थात रिटार्निं अफिसारनि आरोबाव जों जोंनि नमिनेशन दाखिल खालामना थांनाय এবং যে বিজেপি আইপিএফটি জোট যেভাবে তিনি বিজেপি আইপিএফটি জোট চিনি রামচন্দ্রঘাট ভারত রামচন্দ্রঘাট বিজেপি আইপিএফটিনি মনোনীত জোট প্রার্থী যে উদ্দেশ্য তুইয়াকৈ जों চিনি বিজেপি আইপিএফটি তাবক এডিসিও যৌথভাবে লড়াই খাইনানি চিনি একথানো যে চিনি দীর্ঘদিন এডিসি এরিয়া বঞ্চিত শোষিত লাঞ্ছিত তংমানি আরনি হইতে যে 19 দফা তৈপ্রাসা চিনি তৈপ্রাসা বড় ডেভেলপমেন্ট খাইতি সানানি বাগৈ ইকোনমিক্স সোশ্যাল তারপরে নিনি ট্র্যাডিশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ পদে পদ যে আনডেভেলপ মুই তংমানি রাস্তাঘাট থেকে শুরু খাই আবনো जों ডেভেলপ খাইতি সানানি বাগৈ চিনি বিজেপি আইপিএফটি সরকার নাহারজাক যে বুসকাঙ্গ বিজেপি আইপিএফটি চিনি কাউন্সিল দখল খালায়াखै চিনি ভিলেজ কমিটি ও টাউন কমিটি চিনি যে এডিসি এরিয়া বিসিংব চিনি মেডিকেল কলেজ ইউনিভার্সিটি কলেজ অমহাই খালাই স্কুল অমহাই খালাই गोबांमा রাস্তাঘাট উন্নয়ন খালাইনানি আবনি সাথে সাথে চিনি যে 6 শিডিউল এরিয়া ন जों পূর্ণ ক্ষমতা রেয়াखै অ্যাসেম্বলি নামনানি অদায়িত্ব নানানি বাগৈ ও সামুংনি বাগৈ ন বিজেপি আইপিএফটি जों एকক जों যৌথভাবে দুইটা পার্টি মিলিয়াखै লড়াই খালাयो এবং আশা খালাयो বুসকাंनि যে চংমারিও ইলেকশনও जों বিপুল ভোট বাই কপ্লায়ংনাই হनै आं আশা খালাयो তাই অমহাই খালাইনো যে অজরাবত তিনি মিডিয়া তারপরে চিনি পার্টিনি সাপোর্টার বিশেষ খালাই যুবক যুবতী যে ফাইনাই রত্ন যতननो जों खाकाहाम हामजागमाया फारै जोंनो बुसकांनि चंमारियाव गोबां भोट दिवै जय खालायानो आसा नारगैनो आं कयेकटा टक सामानि अरुणम थाका खुलुमका दिनै जोंनुगो अजागा गोबांमा बरक आबनि दिनै जों अजागा गेदारंमनि जों अजागा थानसांमनि आबनो एकटा कारण दिनै भारत रामचंद्रघाट एसटी कन्स्टिट्युएन्सि निंगै आं आंनि मुं मिन्टु देबबर्मा आईपीएफटी एवं बीजेपी नि जुथे कैंडिडेट अ भारत रामचंद्रघाटनि जों दिनै नमिनेशन रिना थाङै दङ दाबो जोंनि खवाइ एसडीएम नि रिटार्निं अफिसार न जों दिनै नमिनेशन फाइल खायनाय एवं नरक मुख्यमान खाना जों जे अजागा जे हिम तंफोरो चिनि उकलग बमसुक बरक गोबांमा आबनो प्रमाण खायो जे बुसकांनि दिनो जे दिनो यासिमा बाय भोट दिवानो आ दिनो न চিনি কপ্লাই ঘোষণা जों खायमानो एवं आ दिन नायाबै तिनि चिनि उकलग जदि नायखाय तिनि न जों सायमानो जे 90% चिनि जे बुसकां भारत रामचंद्रघाट केन्द्रआव जों कप्लाई एंनानै तिनि न जों घोषणा खायरिमानो दैबो आं बाकी जे बरक जे 10% एबा 15% जे ताबो yang uyang nasigi tongai ronga ang koboknai norbo फाइदि ओ रामचंद्रघाट न डेभलप खायनानि बागै ओ त्रिपुरा राज्यन डेभलप खायनानि बागै ओ त्रिपुरासरंग डेभलप खायनानि बागै नरक पाल बाक्साखाय थानसाखाय फाइदि नरक थानसाखा फाइ जेफोर निर्वाचनानो आ दिनो एकमात्र आईपीएफटी बीजेपी नि जे कैंडिडेट तंगमनो भोट दिवै नरक कप्लाई खायदि होननाय आं जतननो कबगो Long live!